Hello students, in this video I am going to discuss the most important and the repeated question for class 10 for upcoming 2023 board exam for CBSE as well as for ICSE. আমি একটা ওয়ান শট ভিডিও ফর trigonometric কনসেপ্টের উপর বানিয়েছিলাম, তোমরা ফার্স্ট ওই ভিডিওটা একবার দেখে নাও। নাও কাম টু দিস পার্ট। এখানে উই গোনা সলভ ফিউ কোশ্চেন্স, ইম্পর্টেন্ট টাইপ অফ কোশ্চেন্স। এটা একটা টাইপ অফ কোশ্চেন্স, আই এম গোনা সলভ ফিউ মোর কোশ্চেন্স ফ্রম দিস টাইপ। এই টাইপটাকে এটা আমাদের ইনফরমেশন দেওয়া আছে, উই হ্যাভ টু প্রুভ দ্যাট sec theta and tan theta। তো আমরা প্রিভিয়াস যে ভিডিওটা বানিয়েছিলাম সেখানে একটা কনসেপ্ট দেখিয়েছিলাম, sec square theta minus tan square theta which is equals to 1। না, এটাকে যদি আমরা a square minus b square ফর্ম দেখতে পাচ্ছি, a plus b into a minus b কে আমরা ব্রেক করতে পারবো। সো sec theta plus tan theta into sec theta minus tan theta which is equals to 1। Now here in this part sec theta minus tan theta is given to us x, that means this part is given to us x। So what about that part? কোন দুটো নাম্বারকে মাল্টিপ্লাই করলে 1 হয়? x এর সাথে 1/x কে মাল্টিপ্লাই করলে 1 হয়। That means sec theta plus tan theta is equals to 1/x। না, আমরা দুটো ইকুয়েশন পাচ্ছি, sec theta plus tan theta which is 1/x and sec theta minus tan theta which is equals to x। এই দুটো ইকুয়েশন যদি আমরা অ্যাড করি then we will get sec theta, tan theta cancel, so 2 sec theta will be x plus 1/x। We can say that sec theta will be half of x plus 1/x। and এই দুটো ইকুয়েশনকে যদি আমরা সাবট্রাক্ট করতাম, if we do the subtraction, তাহলে sec theta part will cancel each other, so what will be the remaining part? 2 tan theta which is equals to 1/x minus x. From that part we can say that tan theta is equals to half of 1/x minus x। so this is the answer of this one. We have to prove that sec theta equals to that much and tan theta equals to that much. Those two has been proved here. Another question, but type is same. To solve this question in a tricky way, we have to apply this concept. Okay, now look at here, 1/sec a minus tan a. So 1/, so what about sec theta plus tan theta which is equals to 1/sec theta minus tan theta? So 1/sec theta minus tan theta which is equals to sec theta plus tan theta. So from left hand side we can say that 1/ that part means sec a plus tan a, and what about 1/cos a? 1/cos a means sec a minus sec a. Sec a cancels, tan a is the answer from left hand side. So what about from right hand side? Apply same concept here. 1/cos a means sec a, and what about 1/sec a plus tan a? So we can say that sec theta minus tan theta equals to 1/sec theta plus tan theta. So sec a plus 1/sec a plus tan a, we can write that part as sec a minus tan a. So sec a minus sec a plus tan a, those two part cancel each other, so tan a is the answer from right hand side. And what about left hand side? Same answer. So we can say that left hand side equals to right hand side, so this part is proved. Here in this given question, sec theta plus tan theta is given to us p, and we have to find the value of cosec theta. Now we can apply that form.
where sec square theta minus tan square theta is equals to 1. From that part we can say that it is a form of a square minus b square. We can write down that part as a plus b into a minus b, which is equals to 1. So here sec theta plus tan theta is given to us. That means that part is given to us p. So what will be sec theta minus 1? Sec theta minus tan theta 1 by p. Write down the sec theta plus tan theta equals to p. Sec theta minus tan theta, which is equals to 1 by p. Now we have to find cosec theta. So cosec theta means 1 by sin theta. If we add those two, then we will get 2 sec theta, which is equals to p plus 1 by p. From that part we can say that sec theta equals to half of p plus 1 by p. Sec theta means 1 by cos theta. Sec theta means 1 by cos theta. So what about cos theta? Cos theta will be, if we do the LCM over here, we will get half into p square plus 1 by p. So cos theta will be 2p by p square plus 1. So first of all we have to find sin theta from cos theta. So what is the form? Sin theta we can, sin square theta plus cos square theta equals to 1. From that equation we can say that sin square theta is equals to 1 minus cos square theta. So sin theta will be under root of 1 minus cos square theta. So this is the value of cos theta. So what will be sin theta? Sin theta will be under root of 1 minus cos square. That means 1 minus 2p by p square plus 1, that whole square. 1 minus 4p square a plus b whole square. That means a square plus 2ab plus b square. Write down that part. P to the power 4 plus 2p square plus 1. If we do the fraction subtraction over here, then we will get p to the power 4 plus 2p square plus 1 minus 4p square by, this is the whole square of p square plus 1. Now those two are like terms, this term and this term. Now do the subtraction between those two and we will finally get p to the power 4 minus 2p square plus 1 by p square plus 1. Under root of p square, under root of x square means x. So under root of p square plus 1, that whole square means p square plus 1. Now we can clearly see that it is the a minus b whole square form. P square, that square, minus 2 into p square into 1 plus 1 square by p square plus 1. So from that part we can say sin theta will be p square minus 1 by p square plus 1. So cosec theta means 1 by sin theta. So what about cosec theta? 1 by sin theta. So 1 by p square minus 1 by p square plus 1. That means p square plus 1 by p square minus 1. So this is the correct answer of this question. A क्वेश्चन का ये सवाल का ये एक फॉर्म है. Another question, but type is same. Here cosec replaced sec and cot replaced tan. Sec square theta minus tan square theta होता है 1. But you can apply that form a square minus b square. Similarly,
कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा भी होता है 1, व्हेन वी कैन अप्लाई a प्लस b इंटू a माइनस b। ये टाइप से बहुत सारा सवाल होता है, ठीक है। कोसेक a प्लस कॉट a व्हिच इज गिवन टू अस n, ये पार्ट कितना होगा 1/n। नाउ राइट डाउन दैट पार्ट, कोसेक a प्लस कॉट a which is equals to m and cosec a minus cot a which is equals to 1/n। এই টাইপটাকে তোমরা খুব ভালোভাবে অবজার্ভ করে রাখবে। এই টাইপ থেকে প্রচুর কোশ্চেন হয় আর কোশ্চেন গুলো খুব সুন্দরভাবে সলভ করা যায় এই কনসেপ্টের অ্যাপ্লাই, ঠিক আছে। এটা একটা অদ্ভুত কনসেপ্ট, অনেকে এই কনসেপ্টটা অ্যাপ্লাই করে না, এই কোশ্চেনটাকে এম এর জায়গায় ভ্যালু বসিয়ে করতে পারে, ঠিক আছে। আমরা আসছি, আমরা এই কোশ্চেনটাকে নিয়ে একটু 2-3টে টাইপে এই কোশ্চেনটাকে 2 to 3 ওয়েজে আমরা এই কোশ্চেনটাকে সলভ করবো। দেখা যাক কোনটা তোমাদের ভালো লাগবে সেটা তোমরা জানিও। নাও if we add those two equations then we will get 2 cosec a equals to m plus 1/n। so what about cosec a which is m plus 1/n 1/2। if we solve that part we will get m squared plus 1/2m। कोसेक के होता है 1/sin a, राइट डाउन दैट पार्ट, लिख डालो इसको। ये कॉन्सेप्ट सही सवाल खत्म होगा सर। सो यहां से sin a कितना बनेगा 2m/m squared plus 1 and we also know that sin squared theta plus cos squared theta कितना होता है 1 होता है। so sin squared theta plus cos square theta और sin square a एंगल एक्चुअली से थीटा रहने दो और बीटा रहने दो, अल्फा रहने दो और a b c d जो भी रहने दो। सो यहां से cos क्या बनेगा, cos a बनेगा √1 माइनस sin square a। वैल्यू बैठा cos a की जगह पे वैल्यू बैठा हूं यहां पे। सो cos a क्या बनेगा √1 माइनस sin square a। 1 माइनस sin क्या है 2m/m squared plus 1 बेचारा का होल स्क्वायर, कर डालो होल स्क्वायर 4m squared by m to the power 4 plus 2m squared plus 1। ये कैलकुलेशन अभी हुआ था थोड़ा देर पहले। चलो m to the power 4 plus 2m squared plus 1 minus 4m squared by m to the power 4 plus 2m square plus 1 दिख रहा है बच्चों, ये दोनों लाइक टर्म से सब्ट्रैक्शन होगा। कर डालो by m to the power 4 plus 2m square plus 1। ये होता है a minus b होल स्क्वायर का फॉर्म, ये होता है a plus b होल स्क्वायर का फॉर्म। लिख डालो m square minus 1 by m square plus 1, क्योंकि यहाँ पे रूट है तो होल स्क्वायर एक ही निकलेगा। अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर होता है x, अंडर रूट ऑफ m स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर होगा m स्क्वायर माइनस 1। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस वन। Here we will prove that one, so that part is proved। Now another way में देखो बच्चों, इस सवाल को और एक वे में सॉल्व करेंगे। Here कोसेक को हम लोग लिख सकते हैं 1/sin एंड कॉट को लिख पाएंगे हम लोग cos a by sin a। দেখো তোমরা এই কোশ্চেনের আরেকটা খুব সুন্দর ওয়েতে পড়বো। ওকে, রেশিও এন্ড প্রপোর্শনের একটা কনসেপ্টে এই কোশ্চেনটাকে সলভ করা হবে। সো এটা হবে নিচে এলসিএম কি হবে sin a, উপরে হবে 1 plus cos a m। ওকে, এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি m স্কয়ার আছে, তাহলে স্কয়ারিং করে দিই বোথ সাইড স্কয়ার করলে কি পাবো 1 plus 2 cos a plus cos square a by sin square a। Here it is m square and in the denominator we have 1। component dividend apply करो, सेम कॉन्सेप्ट है। देखो की হয় m square minus 1 m square minus 1 by m square plus 1। न्यूमरेटर থেকে ডিনোমিনেটরকে সাবট্রাক্ট করা হচ্ছে 1 plus 2 cos a
plus cos square a minus sin square a by 1 plus 2 cos a plus cos square a नीचे ऐड करा हुआ है प्लस sin square a 1 minus sin square a होता है cos square a 1 minus sin square a बनेगा cos square a यहाँ पे दिख रहा है बच्चों देखो सो ये बनेगा cos square a यहाँ पे cos square a यहाँ पे और एक cos square a ऐड होके होगा 2 cos square a plus 2 cos a और here cos square a plus sin square a कितना बनेगा 1 बनेगा ये 1 और ये 1 ऐड करने से 2 आएगा 2 plus 2 cos a now take 2 cos a common from the numerator section cos a plus 1 take 2 common from the denominator section and we will get 2 cancel cos a so जो भी ट्रिक जो भी कॉन्सेप्ट जो भी ओएस अप्लाई करो आंसर सेम ही आएगा ठीक है और एक ओए में आप लोग कर सकते हो ये वाला सवाल एम का वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे बैठा दो ठीक है बोल आप लोग कीजिए घर में बैठ के आराम से कीजिए सभी ये दूसरा टाइप है here under root of sec square theta plus cosec square theta equals to tan theta plus cot theta we have to prove that part we know that cosec square theta minus cot square theta कितना होता है 1 होता है सिमिलरली sec square theta minus tan square theta होता है 1 sec square theta क्या बनेगा 1 plus tan square theta राइट डाउन 1 plus tan square theta cosec square theta equals to 1 plus cot square theta we can write that part 1 plus 1 equals to 2 tan theta whole square plus cot theta whole square 2 into tan theta into cot theta because we know that cot theta is equals to 1 by tan theta so we can write 2 as 2 into tan theta into 1 by tan theta cot theta means 1 by tan theta so it's the form of a square plus b square plus 2ab लिख डालो tan theta plus cot theta इसका होल स्क्वायर बनेगा tan theta plus cot theta आंसर खत्म those are the types from trigonometry okay here in this given question we have to prove that that part is equals to that part okay 1 plus tan square theta होता है sec square theta 1 plus cot square theta होता है cosec square theta tan cube क्या बनेगा sin cube theta by cos cube theta and what about cos sec square theta 1 by cos square theta cot মানে কি cos by sin তার মানে cos cube theta by sin cube theta আর cosec মানে 1 by sin square theta আগে অবধি করলে কোশ্চেনটা তোমরা রাস্তা পেয়ে যাবে ঠিক আছে তোমাদের রাস্তা তোমরা দেখতে পাবে না এই cos স্কয়ারের সাথে cos কিউব কাটলে একটা cos পড়ে থাকবে sin তাহলে sin কিউব কাটলে একটা sin তাহলে কি আসছে sin কিউব থিটা বাই cos থিটা প্লাস cos কিউব থিটা বাই sin থিটা এইখান থেকেও এটাকে প্রুফ দিতে পারবে এই পার্টটা থেকে এই পার্টটাকেও প্রুফ করতে দিতে পারে কোশ্চেনে এলসিএম করলে কি পাবো sin theta cos theta and sin to the power 4 theta plus cos to the power 4 theta a square plus b square এটাকে আমরা লিখতে পারি একটা স্টেপ ব্রেক করাটাই বেটার ডিবেট করছি না
a square plus b square কে আমরা লিখতে পারি a plus b whole square minus 2ab, a plus b whole square minus 2ab, a square plus b square which is equals to a plus b whole square minus 2ab, আরেকটা হয় a minus b whole square plus 2ab। এখানে আমরা এটা অ্যাপ্লাই করছি, কেন করছি তোমরা কমেন্ট সেকশনে জানাবে। sin square theta plus cos square theta the whole square minus 2 sin square theta cos square theta by sin theta cos theta। এই পার্টটা হচ্ছে sin square theta plus cos square theta কত হয় 1, তাহলে 1 minus 2 sin square theta cos square theta by sin theta cos theta। দুটো ফ্র্যাকশন ব্রেক করে নিচ্ছি, 1 by sin theta cos theta, 2 sin square theta cos square theta by sin theta cos theta। 1 by sin theta होता है क्या cosec theta, 1 by cos theta মানে কি sec theta। sin theta কাটলো একটা, এটা একটা কাটলো, তাহলে এখানে পড়ে থাকবে একটা sin theta, এখানে পড়ে থাকবে একটা cos theta, 2 sin theta cos theta। So this is the correct answer of this question. Thanks for watching this video and don't forget to like and subscribe this channel.